40, 42, 44, 46 प्योर अजरक बॉटल ग्रीन विथ येलो। यहाँ पे जो वर्क है फुल्ली एप्लिक किया हुआ है एंड फुल्ली हैंड स्टिच, एप्लिक विथ हैंड स्टिच। एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन, बॉटल ग्रीन के साथ येलो का कॉम्बिनेशन जस्ट वाओ। 3/4 स्लीव्स, यहाँ पे भी पूरा अजरक का पैच वर्क। साइज इसमें मिल जाएगा 40, 42, 44, 46। ये रहेगा पैंट साइज 100% कॉटन। কোনো কথা হবে না, এই পিসটা নিয়ে কোনো কথা হবে না। চটচল দিয়ে এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো, পুরোটা আজরক। এই যে থানটা দেখছো, ব্যাকটা দেখছো, পুরোটা আজরক থাকছে। কোয়ালিটি কথা বলবে, এটুকু শুধু বলছি, কোয়ালিটি সত্যি কথা বলে। এই যাচ্ছে পুরো আজরকের প্যাচগুলো, যেগুলো অ্যাপ্লিক করে কাট করে এখানে বসানো হয়েছে এবং হ্যান্ড স্টিচ যাচ্ছে। এই জায়গাগুলো কিন্তু ফুললি হ্যান্ড স্টিচ, আর কোয়ালিটি তো সত্যি অসাধারণ। এই হচ্ছে কোয়ালিটি, ঠিক আছে। 40 থেকে 46 টা